सगळ्या पत्रकारांचे प्रेस कॉन्फरन्सात स्वागत करता। आयची प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली सेव म्हादई सेव मोले ह्या फोरमाच्या अंडर किंवा ह्या आंदोलनाच्या अंडर आम्ही आपयल्ली आसा। पयर जे तुम्ही पळयले ताजेर एक विस्तृत माहिती दिवपाक लागून आम्ही आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। माझ्या बरोबर बाय सिसील आसा जे रस्तो आंदोलन करता, त्याच बरोबर मोले आंदोलनात ते एक्टिवली पार्टिसिपेट करता। ताजे बरोबर प्रज्वल सर आसा, प्रोफेसर प्रज्वल साकळकर, वेगवेगळे हिस्टोरियन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटा बरोबर ते सदांच आसा। मोले आंदोलनान ते आसा आणि एकूण म्हादई आंदोलन जे इतली वर्सां चलता पहिली सुरवाती पासून म्हादई आंदोलन सर आसा। सो म्हादई बद्दलची पूर्ण माहिती सरांक पूर्णपणे आसा। त्याच बरोबर बाय जिना आसा, तेही मोले आंदोलनान सक्रिय आसा। बाब महेश मामरे, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा। आमच्या बरोबर मोलेचे सुद्धा विलेजर्स आसा, कृष्णा जोरे आसा। सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आणि प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करता आसतना पयलीचो जो इन्सिडन्स घडलो आणि इन्सिडन्स घडलो म्हणण्यापेक्षा हांव म्हणटलो ताका की इन्सिडन्स घडयलो। ह्या इन्सिडन्सचे घडोवपाचें कृत्य जे मुख्यमंत्र्यान केला पळय त्याचो निषेध ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी करता। हांव हें कित्याक म्हणटा, कृत्य घडयलो हें कित्याक म्हणटा तर वी हॅड गॉन म्हणजे 7 तारखेक हांगा बसलेले सगळे जाण मुख्यमंत्र्याक हें मेमोरेंडम दिवपाक आमी गेल्ले। हे मेमोरेंडम जे आसा ते मेमोरेंडम सेव म्हादई सेव मोले आणि म्हादईचें उदक डायवर्ट जाला ते दिश्टी पडटा आसतना सुद्दां आमचो मुख्यमंत्री कांय करिना आणि फक्त ब्लेम गेम खेळटा। आणि 2006 एक मंत्री आशिल्लो, ताका लागून हे सगळे म्हादई डायवर्ट जाली असो जो आरोप आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान केलो। तोच मनीस फिलिप नेरी रॉड्रिगीस आज त्याच्याच मंत्रिमंडळान WRD मिनिस्टरूच आसा। म्हणजे अशा मनशाचेर जेन्ना तूं आरोप घालता त्याच मनशाक तूं मंत्रिमंडळान परत घेता, ताका सॅक करचो म्हणून मागणी घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले। त्याच बरोबर आमची दुसरी मागणी आशिल्ली ती ही जी NOC मोले पंचायतीन दिल्ली आसा, इल्लिगली म्हणटा तेका हांव, ही जी NOC मोले पंचायतीन तरमार लायनीक दिल्ली आसा, ट्रान्समिशन लायन सबस्टेशन आनी हेका जी दिल्ली आसा पळय, ही इमिजिएटली फाटी घेवपाक मुख्यमंत्र्यान इंटरफियर जावचे म्हणून एक मागणी घेवन गेल्ले। आणि तिसरी मागणी अशी आशिल्ली की मोलेचे 3 प्रोजेक्ट्स, एक म्हटल्यार ट्रान्समिशन लायन, डबल ट्रॅकिंग आणि नॅशनल हायवे एक्सपान्शन, हे 3 प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते 3 प्रोजेक्ट रद्द करचे, कारण हे 3 प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाटाक घातक आसा आणि गोंयाक घातक आसा। आणि हे खाक्की निर्णय ज्या केंद्र सरकारान घेतला आणि गोंय सरकारान ताका सहभागी जाला, हो निर्णय फाटी घेवचो हे म्हणणे मांडपाक आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले। तुम्ही सगळ्यांनी पळयलाच आसतले की जेन्ना आमी गेले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान पयलीं न्हयकार दिलो की आपूण तुमकां मेळचो ना म्हणून। दॅट इटसेल्फ मिन्स की मुख्यमंत्री हे आमचे मेमोरेंडम घेवपाक तयार नाशिल्लो। इनिशियली जेन्ना मागीर तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण मेळपाक रेडी ना, आणि तेन्ना मातसो जेन्ना बोवाळ स्टार्ट जातकीर मुख्यमंत्र्यान सांगलें 2 जाण कोणी तरी या एक्सेप्ट रुजनाद्री महेश। आता रुजनाद्री महेश कित्याक न्ही तो मुख्यमंत्र्यानूच सांगचें। आमी दोगी जाण कित्याक न्ही, जेन्ना हांगा सिग्नेटरीज आमी आसा, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे ऑफिस बेरर्स आमी आसा आणि आमकां दोगांकूच तूं म्हणटा येनाका म्हणून भितर, म्हणजे तूं आमचो मुख्यमंत्री न्ही, म्हाजो आनी महेशाचो मुख्यमंत्री न्ही, काय तुवें ठरयला की अर्द्या गोंयचो आपूण मुख्यमंत्री आनी अर्दो गोंय जे आपल्याक विरोध करता तेजो आपूण मुख्यमंत्री न्ही असो मुख्यमंत्र्यान ठरयल्लें आसा काय कितें? जर तो आमकां रिजेक्ट करता आसत जाल्यार आमी मुख्यमंत्री म्हणून ताका रिजेक्ट करता हें मागीर ताका आमी सांगिल्लें आसा। सो जेन्ना हे तेंच्यांनी घेवना तेन्ना जेन्ना बोवाळ जालो आणि बोवाळ जातकीर तेंच्यांनी निर्णय घेतलो की कोणी तरी 4 जाण येवंक शकता। परत तातूंत कंडिशन आशिल्लें की महेश आनी रुजनाथ न्ही। हांव सगळे हांगा बसलेले तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की आमी युनिटी दाखयली। आनी कोणी वचूंक शकता आशिल्लो, जर वीक आशिल्लो, ताका अशें दिसतालें की आपल्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाक चान्स मेळटा, त्या मुख्यमंत्र्याक मेळून काय फायदो ना, युजलेस। पण थोड्यांक अशें दिसता की आपूण मुख्यमंत्र्या बरोबर गेलो, एक फोटो काडलो, एक मोठेपण दिसता, अशें कोणाक दिसलें ना। आणि प्रत्येकान ठरयलें की जेंच्यांनी हे ड्राफ्ट केला, जे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे ऑफिस बेरर्स आसा तांच्यांनी 2 जाणांनी इम्पॉर्टंटली आसूंक जाय। आणि ताका लागून जेन्ना लोकांनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी बोवाळ घातलो त्या टायमार विदाउट एनी डायरेक्शन्स तशें पळोवपाक गेल्यार, म्हणजे जेन्ना 151च्या अंडर अरेस्ट करता त्या टायमार थंय
अनाउन्स करचे पडटा की तुम्ही उठा आमचे, यू आर इलिगली सिटिंग. लिगल अनाउन्समेंट जावचे पडटा. ते लिगल अनाउन्समेंट करिनासतना आमकां सगळ्यांक उबारले. आतां उबारले हांव कित्याक म्हणटा, इट वॉज नॉट अरेस्ट एट दॅट टायम. तेन्ना आमकां फक्त उबारले गाडयेन भरले आनी गाडयेन भरून अख्ख्या पणजेची सैर-सपाट आमकां करून हाडली. एक पॅनिक सिच्युएशन तयार जाल्लें. आमच्या बरोबर बायलां आशिल्ली, लेडीज आशिल्ल्यो. एक पॅनिक सिच्युएशन आमकां भुरग्यां म्हणजे निर्माण अशें जालें की जेन्ना तुमी आमकां अरेस्ट करता, इमिजिएट पुलीस स्टेशन आमकां व्हरूंक जाय आशिल्लें. इमिजिएट पुलीस स्टेशन वॉज पणजी पुलीस स्टेशन. तुम्ही आमकां पणजी पुलीस स्टेशनार हाडलें कित्याक ना? तुम्ही आमकां दिवजा सर्कला कडेन रावंड मारलो, दोनापावल व्हरून हाडलें. आमकां पयलीं सांगलें पर्वरी व्हरता, मागीर सांगलें बिचोले व्हरता, मागीर सांगलें दोनापावल व्हरता. म्हणजे पोलिसांकडे कसलेच डायरेक्शन्स नासतना पोलिसांनी आमकां पणजे अख्ख्या पणजेन भोंवडयलें आनी लास्टाक जेन्ना तेंचें ठरलें की आतां पुलीस स्टेशनार तांकां हाडप, त्या टायमार पुलीस स्टेशनार हाडून आमकां दवरलें. तेन्ना सुद्दां आमकां अरेस्ट करूं नाशिल्ले. पुलीस वॉज वेटिंग फॉर डायरेक्शन्स टू अरेस्ट करप, सेक्शन्स लावप, कितें करप, बिकॉज दे हॅड नो डायरेक्शन. कारण आमी जेन्ना विचारलें आमकां खंयच्या सेक्शनान उबारला तुमी, तेन्ना पुलिसांकडे उत्तर नाशिल्लें. सो अशा प्रकारचो कारभार जो आसा पळय तो होम मिनिस्ट्रीचो आसा. आणि आमचो होम मिनिस्ट्री पळयता, आमचो मुख्यमंत्री इज अ होम मिनिस्टर. सो हो सगळो कारभार जो आसा पळय, गाफील कारभार जो आसा पळय, ह्या मुख्यमंत्र्याचो आनी होम मिनिस्टराचो आसा. होम मिनिस्टरान आपल्या पुलिसांचो पुरेपूर वापर केलो गोंयचे जितली आंदोलनां आसा पळय ती चिड्डोवपाक. हांव वापरूच म्हणटा, ही इज युजिंग पुलीस फोर्स. ही इज नॉट युटिलायझिंग द पुलीस फोर्स प्रॉपरली, ही इज युजिंग द पुलीस फोर्स. ताणे आमकां चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, ताणे मेळवणीच्या लोकांक चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, ताणे मोनेच्या लोकांक चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, या फक्त पुलीस फोर्सांतल्यान. आणि ही इज युटिलायझिंग पुलीस ओनली अँड ओनली टू फाईन पीपल. लोकांक फक्त फायनी घालपा पुरते पुलिसांचो उपयोग, खरो अर्थान उपयोग म्हणटा पळय तो हो मुख्यमंत्री करता. सो ताका पुलीस फोर्स खंय यूज करपाचो, पुलीस फोर्स खंय युटिलायज करपाचो हें कळना. तेका आपले पावर्स जे आसा पळय ते प्रॉपरली कशे यूज करपाचे कळना. तेका फक्त बेकायदेशीररित्या जे कितें करूंक जाय पळय ते ह्या मुख्यमंत्र्याक कळटा. आनी अशा ह्या मुख्यमंत्र्याचे आनी अशा ह्या होम मिनिस्टराचे आमी सगळे जाण हांगा निशेध करता. हो सगळो त्या 7 तारखेक जे घडलें पळय अख्ख्या गोंयान पयल्लें आसा आनी अख्ख्या गोंयान शीत थू ह्या मुख्यमंत्र्याची जाल्ली आसा. हांव हेच शब्द वापरता कारण ही हॅज डन अ ब्लंडर. मेळून जातालें न्ही, मेळून तो आमचे मेमोरंडम घे, आमचे कडेन उलयनाका, म्हाजे आनी महेशाचें तोंड पळयनाका. पण वी हॅड गॉन विथ एन इश्यू. आमी थंय टायमपासाक वचून आशिल्ले, म्हाका आनी महेशाक जॉब मागपाक वचून आशिल्ले. आमी गेल्ले फॉर एन इश्यू. इश्यू हो गोंयचो अस्तित्वाचो इश्यू. माधई हे गोंयचें अस्तित्व, लायफलायन ऑफ गोवा. मोले हे लंग्स ऑफ गोवा म्हणटात. अरे हे दोन्ही तूं काबार केले गोंय काबार जातलें मरे. इतली तुका बुद्ध ना. सो अशा ह्या मुख्यमंत्र्याचो आणि अशा ह्या होम मिनिस्टराचो आम्ही निषेध करता कारण ही हॅज किल्ड द डेमोक्रेसी. ही इज किलिंग माधई आणि ही इज डिस्ट्रॉइंग मोले. आता तीनूय हांव कित्याक म्हणटा तर हेजें कारण अशें की म्हाजे कडेन मोले जी एनओसी आसा, मोले तनमार लायनीक पंचायतीन दिल्ली एनओसी आसा. तुमकां एक लक्षात हाडून दिता, 11 सप्टेंबर 2020 जेन्ना पंचायतीन मिटींग आपयली गेली पंच मेंबराची, त्या मिटिंगेन त्यांचा ठराव आशिल्लो घेवपाचो आशिल्लो की ही एनओसी दिवप म्हणून तनमार लायनीक. आमी जेन्ना थंय गेले, हांव आशिल्लो थंय त्या मोमेंटार, गांवचे लोक सगळे आशिल्ले. सगळ्यांनी विरोध करतकीर सरपंच भायर सरली, तांच्यांनी निर्णय घेवना. आमचे कडेन मिनिट्स आसा, हे मिनिट्सान खरें म्हटल्यार निर्णय घेतलेलो आसा. पण त्या बायलेन इतली फोटी मारल्यो सरपंचान की भायर येवन प्रेसाक सांगलें की आमी अजून पर्यंत एनओसी दिल्ली ना, आमी कसलेच परमिशन्स दिल्ले ना आणि जोपर्यंत ग्रामसभा घेना तोपर्यंत आमी कसलीच एनओसी दिवचे ना. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेऊनच एनओसी दितली. ही एनओसी त्या दिसा तांच्यांनी पंचायत मिटिंगेक पास केल्ली आसा रेझोल्यूशन आणि 5/10 तेंच्यांनी एनओसी इश्यू केल्ली आसा. अशा ह्या सरपंचाचो बेसिकली निषेध करता. जी सरपंच आशिल्ली ती ड्युटीर आसतना आपल्या कामार ड्युटीर असताना युनिफॉर्मार ती पंचायतीन आयली. तिने मीटिंग घेतली आणि शी वॉज नॉट रेडी टू कम ऑन रेकॉर्ड बिकॉज तिने म्हटलं आपण युनिफॉर्मार आसा, आपल्याचेर कारवाई जातली म्हणून. ह्या बायलेचेर बेसिकली ह्या फुटींगपणाक लागून आमी कंप्लेंट घालपाची आसा बिफोर द डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि बिफोर द
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, बिकॉज शी इज वर्किंग इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो कारभार असोच चलता काय कितें, हो कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टराक आनी कोऑपरेटिव्ह असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ आपलो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा तेका आमी विचारतले की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे कर्मचाऱ्यांक हे अलाउड आसा काय म्हणून, आनी जर ना जाल्यार त्या बायलेचेर कारवाई करची पडटली मिनिस्टरान. हांव ह्या लायसन्सा बद्दल थोडक्यात तुमकां सांगता, कारण हे लायसन्स इतले फेक लायसन्स आसा. फेक ह्या खातीर म्हणटा कारण लायसन्स इज हियर, वाचून दाखयता, लायसन्स इज हियर बाय ग्रांटेड फॉर कॅरिंग आउट इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सबस्टेशन पॉवर प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेन्शियल युनिट, पंप हाऊस, वेल, बॅडमिंटन कोर्ट. ही झाडां मारून तुम्ही सगळे हे मजा करपाच्यो गोष्टी करपाचो प्लॅन केला तनमारान, आणि गव्हर्नमेंट ताका सपोर्ट करता काय कितें. आणि जर सकयल कंडिशन्स पळयले न्ही, सबस्टेशनाचे कसलेच कंडिशन ना. सगळे तुमचे बिल्डिंग अशी आसची पडटली, तुमचे रूम्स असे आसचे पडटले, तुम्ही असो पेंट मारचो पडटलो, तुमकां ऑक्युपन्सी घेवपाक यू हॅव टू डू दिस. तुमकां शॉप्स घालपाक अलाउड आसा, पण शॉप्स अँड कमर्शियल एक्टिविटी अनलेस अँड अंटील एक्स्ट्रा परमिशन घेतल्या शिवाय तुमकां करपाक मेळपाना. म्हणजे थंय तुम्ही घरां बांदतले, फार्म हाऊस बांदतले, दुकानां घालतले, धंदो चलयतले, आणि हे सगळे कोणाच्या कुस्तार, गव्हर्नमेंटाच्या कुस्तार. आणि कोणाक लॉस करून, तर गांवच्या लोकांक लागून, सांगोडच्या लोकांक लॉस करून. हे अशा प्रकारच्या पंचायतीची जर कारवाई आणि ही एनओसी जी आसा पळय ती आमी चॅलेंज करपाची आसा, कारण ही एनओसी आमकां काल पयर आमच्या हातान पडिल्ली आसा. सो ही एनओसी आमी बिफोर द प्रॉपर ऑथॉरिटी आमी चॅलेंज करतले. आता हे सगळे फाटी घेवपाक लागून जो डिमांड घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले, मुख्यमंत्र्यांनी हे आता आमचो डिमांड घेतिल्लो ना म्हणून आयच्या तारखेक आमी प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयलां. हे प्रधानमंत्र्याक आमी पत्र बरयलां स्टेटिंग दॅट ह्यान फुडें हो विषय घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाना, कारण मुख्यमंत्र्यान डिनाय केला हे घेवपाक लागून. आणि मुख्यमंत्र्यान कितें कितें केलां त्या दिसाक पळय ते सगळ्या पत्रान बरयल्ले आसा, आणि पंतप्रधानाक आमी मेलद्वारे कंप्लेंट जी आसा पळय तेंचेर धाडल्या, आणि तेंचे कडेन मागला की मादई आणि मोने जे आसा पळय ते वाचोवपाक आमचो मुख्यमंत्री कार्यक्षम ना, आणि ताका लागून फक्त तुम्ही इंटरफियर करून हे कितें ना कितें गोंयाक सेव करपाचो प्रयत्न तुम्ही करचो, अशी मागणी आमी पंतप्रधानाकडे केल्ली आसा. हांव सर प्रज्वल सकरदांडे हांकां विनंती करता की आता म्हादईचे जे कितें जालां पळय ते तुमकां तेंचे ते 2 शब्दांत सांगतले. म्हादय हो विषय आसा तो एनजीओ वर्सेस मुख्यमंत्री किंवा एनजीओ वर्सेस गव्हर्नमेंट न्ही, द गव्हर्नमेंट, एनजीओज आणि ऑल पीपल ऑफ गोवा, म्हणजे प्रत्येक जो म्हादयचे उदक पिता, जर नळ 6 तालुक्यांनी जेन्ना नळ ओपन करतात किंवा बांयतलें उदक काडटात तेन्ना जी तुमकां उदकाचो सोर्स मेळटा दॅट इज म्हादय. हे अजून कनेक्ट जावना लोकां मदीं, and that is why people have not come out in large numbers. आमी पळयतात की लोक हो विषय जितलो गंभीर आसा तितलो घेना. हालींच म्हणजे काल का पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, आणि त्या व्हिडिओन क्लियरली कळटा की कशे आमचे गोंयकारांचे हाल जावपाचे आसात. उदकाक लागून आमी सामके तरसपाचे आसात, आमचे हाल जावपाचे आसा. एज इट इज मे म्हयन्यान आमकां प्रॉब्लेम जाता, आणि आता सामकेच हे जावपाचे हाल. कित्याक ग्राउंड वॉटरूय थोडे म्हणटा आमचे कडेन बांय आसतली, नळाक उदक येना बांय आसतली, पण बांयन जे ग्राउंड वॉटर येता उदक ते डिप्लीट जातले, म्हादय डायवर्ट जाले ना. डायवर्ट जाली म्हणजे एक फाटो ऑलरेडी डायवर्ट जाल्लो आसा. तो व्हिडिओ क्लियरली दाखयता की तांणी ते कनाल जे डीग केला थंयच्यान तांणी देंवती केल्या, एक कॅनाल केला कळसा बांदोराक डायवर्ट करपाक, देंवती केल्या, आनी तो देंवते वयल्यान तो फ्लो सारको मलप्रमाण डायवर्ट केला. हो एक सायड. दुसरे दाखयतात की तिनूय सायडींतल्यान जे म्हादयचे फाटे येतात ते एका पॉइंटाक मेळटा. त्या पॉइंटाक तो व्हिडिओ क्लियरली दाखयता की दे आर गोइंग टू बिल्ड अ डॅम, असे 7 डॅम. ओके. आणि प्रल्हाद जोशी जो मिनिस्टर आसा तो म्हणटा की हुबळीच्या लोकांक उदका खातीर न्ही, म्हणजे उदक पिवपाच्या उदका खातीर न्ही, पण इरिगेशन फार्मर जे आसा ते इरिगेशन तांकां फिल्ड्स कल्टिवेट करपा खातीर तांकां इरिगेशन वॉटर मेळना म्हणून आमी डायवर्ट करता. म्हणजे एका हुबळीच्या फार्मराक लागून तुम्ही फूल गोवाच्या लोकांक डिप्रायव करतले उदक, आणि तो ओपनली सांगता कित्याक लुक्स लायक ताका सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो फूल सपोर्ट आसा. अगेन आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इक्वेशन 27 MPs. ताचे खातीर तो ओपनली उलयता की हुबळीच्या लोकां खातीर म्हणजे फार्मर्सां खातीर डायवर्ट. वॉट अबाउट गोवा? गोंयच्या लोकांचें कितें?
गोंयच्या लोकांचे कांयच पडून वचूं ना कोणाक. आणि इट इज रियली शॉकिंग दॅट जेन्ना आमी थोडेच लोक जेन्ना ह्या विशय प्रोटेस्ट करतात, वी आर पुट इन जेल, वी आर टेकन टू द पोलीस स्टेशन एज इफ वी आर द एनिमी. आमी कित्या खातीर फायट करता? म्हादय कोण फक्त आमकांच जाय? एनजीओकूच जाय? एनजीओज आर पोर्ट्रेट एज विलन्स. सगळे गोंयचो प्रत्येक जो लोक आसा, जे 6 तालुक्यांतले स्पेशली प्रत्येक लोकांक उदक जाय. सो ते उदक लोकांनी सिरियसली घेवना तें सामकें कळटा की पीपल आर नॉट कमिंग आउट एट ऑल. सगळे लोक रस्त्यार, तांचे कितें आतां कर्नाटकाचे मातसो कसलो इश्यू जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार देंवतात, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. म्हणजे थंय काँग्रेस बीजेपी ना, सगळे लोक युनायटेडली हांगा कितें जाता, सगळे हे डिविजन्स जाले आणि द गोवा गव्हर्नमेंट वर्सेस द एनजीओज अशें सिच्युएशन जालां when the water is needed by everyone. So one canal has already diverted by creating the slope आणि थंय ते डॅम बांदपाचे आसा, दुसरे कडेन जे फाटे मेळटले आणि अनेक कडेन ते फुडें हे जे तो डॅम बांदपाची प्रक्रिया सुरू जावचे पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टर, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर, प्लीज टेक इट सिरियसली, विजिट द साइट एंड कंटेम्प्ट पिटिशन केलें म्हणून फायल करता. स्पेशल इंटरवेंशन ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, वी आर रायटिंग अ लेटर टू प्रायम मिनिस्टर, हे करून थ्रू द म्हणजे गोयचे इंटरेस्ट राखपाक जाय. सो इमिजिएटली हे जावपाक जाय, हाजेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. अदरवायज वी विल नॉट हॅव वॉटर. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड that we will not have water. I am not saying this is because of me. This is not a political movement. This is not a NGOs versus government. The government, everyone should come. वे सगळ्यांनी बाहेर येऊन आमकां मे महिन्यात फुल वर्साच्या आता henceforth उदक आसचें ना, कित्याक एक सोर्स ऑलरेडी डायवर्ट जाला, दुसरो सोर्स डायवर्ट जावपाच्या माटेर आसा. आणि जर तांणी डॅम बांदपाक ती सुरवात केली, जे 3 फाटे जे गोंयांत येतात, जाल्यार गोवा विल बी फिनिश्ड एंड म्हादय वी विल नॉट गेट म्हादय. द होल वॉटर विल गो टू कर्नाटका. हाच्या खातीर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय गोंय सरकार. दिस इज द टाइम. आता जर तुम्ही एक्शन घेनात, मागीर वरून काय फायदो ना की म्हादय डायवर्ट जाली आणि हे जालें. This is the time. Please take action. I appeal to the Chief Minister and the Water Resource Minister, to the central government. Please take Goa's interest into account and see that the remaining portion of Madai is not diverted. Otherwise, Goa will be finished and we will be water deficit state. हांव कृष्णा जोरेक विनंती करता की तेंच्यांनी म्हणजे काल जे मुख्यमंत्र्यान आनी हेंच्यांनी षडयंत्र केला की थंय दनमार लायनीक सपोर्ट आसा म्हणून सांगोडचे विलेजेस त्या टायमार हांगा पणजेन आशिल्ले आनी कृष्णा जोरे आनी सगळे मोलेचे भुरगे जे आशिल्ले पळय त्या दिसाक आशिल्ले आनी ते नासतना थंय कोणाची तरी मिटींग घेतली आनी सांगला की गोंय गांवचे लोक जे आसा पळय ते सपोर्ट करता म्हणून कृष्णा जोरेक सांगतलो की वेदर सपोर्ट आसा की ना तो. आम्ही 7 ऑक्टोबराक हांव माझ्या वांगडा कांता आसा आनी आमी 4-5 भुरगे सगळे सीएमाक मेळपाक आयिल्ले मेमोरेंडम दिवपाक जो आमचो इश्यूज आसा रिलेटेड टू 3 प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग इन मॉर्निंग. त्या दिसा सेम टायमार आमच्या थंय एक्चुअली आमच्या गांवांत मिटींग घेवना, आमच्या शेजारच्या गावात सुक्तळी म्हणटा थंय पावसकारान आमचो एमएलए परत मिटींग घेतली. हांव आमचो गांव पळसकाटा कित्याक म्हणटा, सपोज तुम्ही सॅटेलायट व्यू पळयलो आनी जस्ट चॅक, जर झाडां कट केला देवशेर आनी आमचो गांव पळसकाटा तो एकदम लागीं आसा. पळसकाटा देवशेताक लागीं आसा रादर दॅन सुक्तळी. सो आमच्या गांवाक पळसकाटा कन्सिडरेशन घेना ते डायरेक्ट वयता सुक्तळी. आणि सुक्तळी कित्याक ते सांगता, सुक्तळीचो जो पंच आसा तो डेप्युटी सरपंच आसा आणि तो ह्या प्रोजेक्टाक न्ही सगळो सपोर्ट करता तो. सो सेम डे त्यांनी थंय मिटींग घेतली. काही आमच्या गावातल्या लोकांकूय आपयले तेणी, 3-4 जण असले एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पळसकाटा. तातून आमच्याच गावातल्या एकट्या हेका विचारले तेणी, त्याचं नाव आसा तुकाराम जोरे, की तुमचो कितें स्टँड आसा ह्या प्रोजेक्टाचेर. सो तेणी सांगलें आमकां जॉब मेळटलो, आमकां लायट मेळटली आनी आमचो हेका सपोर्ट आसा. पूण रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो कितके जॉब मेळटले तुमकां, कशी लायट मेळटली, तो ताका आन्सर करपाक जावना. आनी सिमिलरली रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो की तुमच्याच गांवचे भुरगे, म्हाजें नांव घेतलें स्पेसिफिकली कृष्णा जोरे, तो ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना. जाल्यार तेणी कितें म्हटलें, आमच्या गांवचो तो भुरगो आनी कांय भुरगे एनजीओक मेळ्ळा म्हणून. रायट, तेणी डायरेक्टली आमकां ब्लेम केलें, तुमी एनजीओक मेळ्ळा, एनजीओ तुमचे ब्रेन वॉश करता आनी तुमी ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना अशें म्हणटा ते.
पूण हांव हे सांगूंक सोदता की आमचे जे सांगोड वाठारांत जे आतां म्हणटा की एनजीओज येता आनी सगळे एनजीओज तुमकां ब्रेन वॉश करता, हे सगळे जे सुरू जाला ते पावसकरान जी 19 सप्टेंबराक जी मिटींग घेतलेली त्या मिटींगेच्या उपरांत हे सगळे लोकांच्या तकलेन घालपाक सुरू केला. ताच्या पयलीं आमी प्रज्वल सर, रुद्रनाथ, महेश सर आणि जुलियो त्यांच्या वांगडा आमी पयलीं मेळटले. इनफॅक्ट हांवें जेन्ना पयलीं त्या जाग्यार विजीट केली ती तांच्याच वांगडा केली आनी जशे ते शॉक जाल्ले हांवूय शॉक जालो आनी हांव शॉक जावन मागीर त्याच्या उपरांत मागीर आमी इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाक सुरू केली. पयलीं पंचायती कडेन गेले आमी, पंचायती कडेन इन्फॉर्मेशन मागली, कांयच इन्फॉर्मेशन मेळुना म्हणून तेन्नाच्यान मागीर आमचो तो सुरू जालो प्रवास. तेन्ना सेम गांवांत जो मनीस रावतालो तो आमकां पळयतालो की आमी डिस्कशन करता म्हणून. तेन्ना आमकां तेणी केन्ना येवन विचारूं ना बाबा हे कोण आसा, हेंच्या वांगडा तुमी कित्याक उलयता, आर दे एनजीओस हे काय विचारूं ना. पूण तो पयर 7 तारखेक मिटिंगेन बसता आनी स्टेटमेंट दिता की आमचो काय सपोर्ट ना आनी जे भुरगे आसा नॉट विथ दीस प्रोजेक्ट ते एनजीओक मेळटा. सो हे तेंच्या तकलेन फीड केला आनी ते फीड केला फ्रॉम 19 सप्टेंबरची मिटींग. त्या मिटींग बद्दल हांव थोडें तुमकां अजून इलॅबरेट करता. ती मिटींग अजून त्या 7 तारखेक जी मिटींग घेतलेली तितून आनी एक तो आसलो तो पंच राजूचो भाव आसा, तेजें नांव म्हाका येना. तेणी स्वताचें जेन्ना स्टेटमेंट दिता तेन्ना तेणी म्हटलें की जी मिटींग पावसकरान 19 तारखेक घेतलेली ती तांकां एक्सप्लेन करून दिवपाक घेतलेली अशें म्हणटा तो, की कितें प्रोजेक्ट आसा तो गांवकारांनी एक्सप्लेन करून दिवपाक. पण हांव ताका क्वेश्चन करता, सपोज पावसकर एमएलए तुमची इतकीच काळजी करता आणि तुमकां इतको एक्सप्लेन करपाक एफर्ट घेता जाल्यार तो ह्याच्या पयलीं जेन्ना तो प्रोजेक्ट प्लॅनिंगान आसलो तेन्ना कित्याक येवन एफर्ट घेवना तेणी. तेन्ना प्रोजेक्ट हो एक्झिक्युशनान आयलो, अर्दें काम जालें, तेन्ना हेणी एफर्ट कित्याक घेतले की येता आनी हांव गांवकारांनी एक्सप्लेन करता. आणि तो एफर्ट कित्याक घेतलो तेंय तुमकां हांव सांगता. आमी भुरग्यांनी आमच्या म्हणजे स्पेसिफिकली पळासकाट्या गांवच्या भुरग्यांनी आमी पंचायतीन प्रेशर हाडपाक सुरू केली. आमी लेटर्स दिली पंचायतीन की आमकां एक्सप्लेन करा ह्या प्रोजेक्ट बद्दल. आमची फर्स्ट मिटींग जाली जी सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी सेक्रेटरी, तातून आमी तांकां विचारलें बाबा आमकां सांगा हो प्रोजेक्ट कितें आसा. तेन्ना आमकां सरपंचान कांयच डिटेल त्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगूना आनी जेन्ना तो पर्यंत आमकां कळलेलें की थंय सबस्टेशन येतलें. त्या सबस्टेशन बद्दल जे डिसएडवांटेजीस आसात ते आमकां कळपाक लागले. आमी सेम क्वेश्चन सरपंचाक केलो की बाबा ह्या प्रोजेक्टाचे कितें डिसएडवांटेजीस जाते आमकां. तो सरपंचान म्हटलें की हांवें सेम क्वेश्चन तामनाराक केलो, तो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्हान म्हटलें की हेचो कांय सायड इफेक्ट जावचो ना. सो एज अ कॉमन मॅन हांवें परत सरपंचाक क्वेश्चन केलो की आमी पळयता की जसं रस्त्याच्या सायडीक जे बी शॉर्ट ट्रान्सफॉर्मर आसता तेचे आमकां दिसता स्पार्क्स, आणि इतको हो पावर स्टेशन येतलो तितून अशें आसूं शकता किंवा नसूं शकता, पण असले जाल्यार तेच्या सायडीक इम्पॅक्ट जातले. म्हणजे तो स्पार्क सपोज बाय चान्स पडलो क्योंकि त्याच्या सायडीक सगळे डेन्स फॉरेस्ट आसा, तो फायर कॅच करू शकता आनी आमचो गांव एकदम लागीं असल्या कारणाने ताचो आमकां हार्मफूल इम्पॅक्ट जावं शकता. हे तुवें चिंतलें काय ना हे हांवें ताका क्वेश्चन्स केलो, सो तेचे प्रॉपर आमकां आन्सर्स येवना. म्हणून आमी त्या मिटिंगेन आमी प्रॉपरली सांगलें ऑन द बेसीस ऑफ अवर लायव्हलीहूड आमी हेका ऑब्जेक्ट करता ह्या प्रोजेक्टाक, आनी ते आमी स्पेसिफिकली रिटर्न बरोवन घेतले. सो हे आमचे फर्स्ट ऑब्जेक्शन गेले म्हणून तेंच्यांनी मागीर तातडीन ती 11 सप्टेंबरची मिटींग घेतली. पंच मेंबर्सान मिटींग घेतली ते एनओसी क्लियर करपाचे, जशें रुद्रनाथान तुमकां स्टार्टींग सांगलें तें. पूण त्या मिटिंगेन आमी परत रिक्वेस्ट केली की ग्रामसभा घेवच्या पयलीं ही एनओसी दिवं नाका म्हणून. तेन्ना सरपंच आमची तेणी म्हटलें 4 तारखेक आपूण ग्रामसभा घेता आनी ग्रामस्थांची जी मेजॉरिटी जातली तेचेर मागीर ती हे दितली एनओसी दितली म्हणून तेन्ना क्लियर जातलें. सो आतां परत येता हांव 19च्या मिटिंगेचेर एमएलए आनी तांकां इन्फॉर्मेशन पास जावपाक लागलें की आतां भुरगे क्वेश्चन्स करता रायट, पूण लोकांनी आतां एक्सप्लेन करून दिता हांव प्रोजेक्ट हो तुमकां कितको बेनिफिशियल आसा, जेणे करून तुम्ही 4 तारखेक जेन्ना 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा जातली तेन्ना मान्यता दिया त्या प्रोजेक्टाक. पूण थंय हो चुकलो, पावसकर चुकलो, त्यांनी आपलो प्रॉपर होमवर्क करूं ना. विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिटिंगेन आयलो
आणि ताका अशें दिसलें की हांव येतलो बसतलो वेलकम सगळें जातलें आणि मागीर तो जो तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका तो मायक दितलो आणि तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो सगळे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करतलो. पूण आमी ताका ती संदी दिवना. आमी म्हटलें की यू आर पीपल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुजे आणि लोकांचे मतां जुळटा रायट. तो तूं आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून दी जो प्रोजेक्ट आसा तो. तुका तेणी तामनारान तुका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन केल्लोच आसतलो आणि तो तुका समजला म्हणून तुवें तो ताका ग्रीन सिग्नल दिला. तो तूं आमकां एक्सप्लेन करून दी. तेन्ना तो रेज जावपाक लागलो की ताका आमी आपयला सो तो तुमकां एक्सप्लेन करून दिता. आणि थंयच्यान मागीर ती सगळी मिटींग गडबडली आणि ताका जे कन्वे करपाचें आसलें ते कन्वे जावना म्हणून तेणी डायरेक्टली जो ब्लेम आसा तो मिटिंगेचो स्वताच्या फेल्युअरचो ब्लेम आसा तो डायरेक्ट आउटसायडर्स आणि एनजीओचेर घातलो. आणि अशें पोर्ट्रे केलें की हे एनजीओस येता आणि आउटसायडर्स येता आणि आमच्या लोकांक भडकयता अशें पोर्ट्रे केलें. आणि तेन्नाच्यान मागीर हे सगळें सुरू जालें की हे भुरगे जे आसा उलयता आवाज करता तांकां एनजीओस भडकयता आणि एनजीओस ते फॉलो करता अशें तेन्नाच्यान सुरू जालें. आतां हांव सांगता तुमकां जे लोकांनी स्टेटमेंट दिला जे तेंच्यांनी 7 तारखेक जे स्टेटमेंट दिला तुमी सगळ्यांनी स्टेटमेंट पयले आसतले. तर लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट दिला आणि एका कारणां खातीर सपोर्ट दिला की आमकां जॉब मेळटले, ह्या एरियेन आमकां जॉब मेळटले. ते आतां जॉबचो नंबर तुमी आयकल्यार कशें ते जस्टिफाय करतले आय डोंट नो. पावसकारान आमकां त्या दिसा मिटिंगेन सांगलें तुमकां 12 जॉब मेळटले. आमच्या मोल्या पंचायतीचे जे पॉप्युलेशन आसा अराउंड 2000 आसा. सपोज सगळेच लोक काम करपाक फिट ना जाल्यार एटलीस्ट 1000 या एटलीस्ट 500 तरी लोक फिट आसतले फ्रॉम डे 1. आता तुम्ही इंडस्ट्री हाडली थंय जाल्यार पहिल्या दिसा पासून 500 लोक तुमकां जॉब करपाक मेळटले. सो तुम्ही कसं जस्टिफाय करता हे जे तुम्ही 12 नंबर्स म्हणटा 12 जॉब म्हणटा ते कसे जस्टिफाय करता. सपोज 500 रेडी टू गो असले त्याचे 10% म्हटले तरी 50 जाता, 5% म्हटले तरी 25 जाता आणि 2.5% म्हणटा तर ते 12 समथिंग जाता. सो 2% लोकांनी तुम्ही जॉब दिता आणि 98% लोक करतले कितें. म्हणून आमची अपील आसा ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंट की स्क्रॅप दिस. तुमकां लोकांची इतकीच काळजी आसा न्ही क्रिएट एम्प्लॉयमेंट कसली तरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाडात. थंय जे व्हिडिओज त्यांनी जे दिला तेंच्यांनी ते सारकेच पळया तुम्ही आणि तुमकां खरेंच टेस्ट करपाक जाय न्ही जाल्यार एक इंडस्ट्रीची फायल दवरा टेबलार आणि एक ती प्रोजेक्टची जे तामनार आनी जे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आसा न्ही तेची फायल दवरा आणि देन गिव चॉयस टू पीपल खंयचे चूज करपाचे. बेसिकली ते 12 जे जॉब्स म्हणतात ते 12 जॉब फॉर एंटायर मतदारसंघ दितो. आणि ऑन दॅट स्पेसिफिकली जर पळयत जाल्यार तातूंत इंजिनियर्स जाल्ले म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स एक क्वॉलिफाईड असे ते जॉब्स आसात. वेदर सच टायप ऑफ हे क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले त्या कामान आसपाक जाय. सो दॅट इज अनदर इशू. म्हणजे कशे जे जॉबाची गाजर दाखोवन हाव इज ट्रायिंग टू इम्पोज दीस म्हणटा इज इम्पोजिंग दीस प्रोजेक्ट ऑन मोले आणि आमच्या माथ्यार मारता गोंयकारांच्या. जसे सांगल्या प्रमाणे 2%. इट इज नॉट 2%. ओवरऑल पॉप्युलेशन ऑफ सावड्डे मतदारसंघ घेतला जाल्यार 0.00 कितें जातले. बाय जिना मातशे ब्रीफ करतले इन शॉर्ट आणि मागीर क्वेश्चन आन्सर्स घेवया. बिफोर आय स्टार्ट ओके पयर इन्सिडेंट जालो ते आमी सीएमा बरे गेल्ले चोय अरेस्ट I cannot say arrest or what in there, but there are few points that people need to know. Okay, first of all, arrest was there no lady constable to Marle. Okay, Basi Basi there was not a single lady constable. To tell you, there was not a single lady constable. Okay, and although they could not Bonaila without a lady constable in that. Okay, that shows that how our government works. Okay, the security of women. Secondly, you all took us to the police station till 9:40 at night. Okay, that is I can say my person on door pass aata because Pavaskar was angry, Nilesh Kabral was angry, CM was angry. So they wanted to remove that grudge, the anger, the advantage on us. So till 9:40, not a single lady constable was there inside.
has the law book says that if a woman is there inside, there should be an lady constable inside, which was not there. So I would request, tell CM, when you do such things, please keep an eye on that, because we are the people. Okay. Secondly, coming to Nilesh Kabral. Okay. आता सगळे तुगे आहायते तितले सगळे हांव तुका इन्साफ दिता. First thing, when you were an GTDC chairman, okay, there were few projects that you had proposed, okay, like the Fabian bus and amphibian bus project or something. Okay, that's kids are there. Have you told people या कोई तो दाखवलो हा तेच project to pass कोला, तेच project कित जाला, तेच पयश हुई गेले, तेच पयशां कित कोल तुमी, तेच हाटल्यान पासून जाय project गेलो हाय, which is half done. तेच पयश हुई गायलो हाय तुवें. Have you showed that to the public? Secondly, a pandemic to itu bill advent kade. Okay, that's to go azul solution you have not got. You have harassed people with that. Okay, log azul dekho tuj derapati ngatai to tell you that see this is my bill, this has increased. Ye tuko basic tuko zal na zalyar tu all development aat maru hoita. Ye basic development tuko zale solve korpaku. That you are going for such a big development. I am telling you, first solve what is there in your constituencies. Okay, then you go for big project where you are trying to eku bara bochok marpa. Amge eku aro saulo ha eku bara bochok mar hain onkor rapache. Te magi od ate project sodpache main dusre party che gappache. That is still going on. Because you are blaming this government, that party, this party. Ultimately, those party people are in your only this. BJP. It is not someone else. So before you all do such thing, now be clear on your words. Okay? Eku bara bochok man hain hui ospa nahi tumi. And loka ke shirap ani goish genno em bokpa na bare tumka. And Pavaskar samata 19 September also what happened? Even Nilesh Kabral said us anti-national. This is a huge word what he calls us anti-national. Okay? He should know that when you were not elected, when you used to speak on opposition, you were also the same thing, anti-national. Was it? That's the reason you are using these words to us today, just because we are questioning for the right. So I would request, tell Nilesh Kabral, please be careful of your words that you speak to us. Okay. Secondly, that meeting was kept for entire public. Okay. Whoever has objection, whatever. Pavaskar stands up and says, get out, get lost. Is this the word a minister talks? Is this how you speak to your people? Even the Mole people, the resident, you are telling them, tu agra, tu boss. What attitude is that? We have seen Pavaskar, we have seen Nilesh Kabral, we have seen CM, what you all have done now. That day also to CM we said very nicely, okay, I'm choose Punak, tu choosy Zainaka, you come out. Keep your entire police force. Speak to us and go. We are not harming you or something. Very nicely to give that, that memorandum to you and to say, listen to our voices. It was that simple. Arrest what are you going to gain? If today you all don't listen to our voices, the coming generation is going to believe in the government. Are they going to even, elect the representatives? They will think it's a scare. It's already gundagiri hota hai. This is how the democracy is working. It's showing a bad image. This is wrong. Recently we have seen a video as well as pictures going viral of a leopard being trashed or cut through railway tracks, and that was a Mole. If we are going to be doing double tracking, that double tracking kela zalyar, kodak fayda do. Who is going to benefit from it? We are going through the lines and the rivers and the land of the animals. Pavaskar, the ministers, you all don't own any land here in Goa. You all are only elected representatives. Remember that. You all are in today, you will be gone tomorrow. But our land in Goa, our animals in Goa, and for the children's future, because this is what we teach children in school, no? Save animals, let them not go extinct. Which animals have got extinct?
This is what we are going to show in our near future of children of Goa, that these animals were there in Goa, but because of our double tracking and because of big money that's coming into Goa, we have destroyed our nature. Animals don't have a voice to speak, but we are speaking for them. Do not go for double tracking. Do not get cold. It's a very slow death. People of Goa, we do not realize this importance right now, but it's a slow death. Let us not destroy Mother Nature. Let us not destroy our beautiful Goa, our land, our fields, our rivers, everything. Today we are here as Goans, as individuals coming together to fight for Goa. We have kept all our NGOs aside. We have kept all our groups aside. We have kept all political things aside. Don't we have the right to come and question our elected representatives? What the heck you are doing? You are arresting us women, you are taking us men into, not even informing us. What Gundagiri is this? You are suppressing, this is democracy. We don't Hitler's rule over here. The present government is getting into a Hitler's rule, and we do not want that. We are still the governance for the people, by the people, of the people. And we will stand here, we will voice up, we will fight. And people of Goa, calm down in numbers, because we are just few of us. But we need ground support. Everywhere there are issues happening. Just Mall is not getting affected, whole Goa is getting affected. If Western Ghats get affected, whole Goa, I repeat, whole Goa is getting affected. Right down to our low field area. We can see overnight during COVID situation how these elected representatives are taking full advantage of this situation, because they know people are scared of COVID situation. They are not going to come out and fight. Gram Sabhas are not being held. Where is the power of the people of voice? So please, people of Goa, if you all are watching this, calm down, support. We keep repeating this. We are few, we are ready to take the bullet, but we need support behind you. Don't let us kill ourselves. We need ground support. So please come. वांगडा रेया सपोर्ट कर. Enough is enough, and that time आमचं गेला आता एकवटान झगडपाक. Thank you. प्रश्न आहे? Any questions? मादेचे इशूचे निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर आणि फायट करताले तेंकां मेळ्ळी. आम्ही जेन्ना म्हादयचें आंदोलन सुरू केलें इन ऑक्टोबर 2019, त्या टायमार आमी सगळ्यांक मेळ्ळे. सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा. म्हणजे आमी ताईक मेळ्ळे, आमी सरांक मेळ्ळे, आमी सगळ्यांक जे कोण आंदोलनान पयलीं आशिल्ले आनी जे कोणाक आंदोलनां आतां येवपाचें आसा, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज आमी मेळ्ळे. ताईचें स्पश्ट मत आसा की तुमी जें करता तें यू आर डुईंग अ रायट वे, बट आपूण तुमच्या बरोबर रस्त्यार येवंक शकना, बिकॉज शी इज अ पार्टी टू द पिटिशन इन हायकोर्ट. सो तांकां अशें दिसता की कंटेम्प्ट जावंक शकता, म्हणून ती रस्त्यार येना. बट त्यांचो जो सपोर्ट जो आसा, मोरल सपोर्ट आसतलो, मागीर डॉक्युमेंटेशनाक सपोर्ट आसतलो, तांच्यांनी सांगलां क्लियरली की पूर्ण सपोर्ट तुमकां आसा. राजेंद्र केरकर सरांचो पयलो जो सेशन जालो आमच्याच बरोबर जालो, तातूंतल्यानूच खरें म्हटल्यार आमकां उर्जा आयली म्हादय वाचोवपाची. आनी जे इसी क्लियरन्स आनी हेजे ट्वीट जे जावडेकरान केल्ले पळय, तातूंतल्यानूच खरें म्हटल्यार आमकां आयले. आनी इवन देन आमी राजेंद्र सराक मेळ्ळे. राजेंद्र सरांचें अशें म्हणणें आसा की यू आर डुईंग अ गुड जॉब, तुम्ही फुडें सरा, आपलो जेन्ना सपोर्ट लागतलो तेन्ना आसतले. आनी ग्राउंडार जेन्ना आमकां सपोर्ट लागता पळय तेन्ना आमी राजेंद्र सराकूच फोन करता, सर अशें आसा, वॉट इन्फॉर्मेशन यू हॅव. सो आमकां जे आतां पळय इन्फॉर्मेशन थंयची मेळटा ती राजेंद्र सर एंड हीज टीम हेंच्या कडल्यानूच मेळटा. आनी त्याच बरोबर कर्नाटकांतल्यानूय आमकां इन्फॉर्मेशन खुबशी मेळटा. ताका लागून हांवें 8 ऑगस्टाक जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाच्या अंडर घेतलेली, त्या प्रेसान सांगिल्लें की सौदत्ती डॅम व्हांवता, इज ओवरफ्लोईंग. इतली वर्सांच्या हिस्ट्रीन सौदत्ती डॅम हो केन्ना भरूं नाशिल्लो, तो अचानक ह्या वर्सा कित्याक भरलो. आनी ह्या वर्सा कित्याक भरलो हें पयलीं म्हटल्यार फोटोग्राफांतल्यान कळून येयलें आनी पयलींच्या व्हिडियोंतल्यान कळून येयलें की सारको यू टर्नांतल्यान मारून आमकां यू टर्न खूब आमी आयकलें, पूण म्हादयचो यू टर्न आमी ह्या फाटी व्हिडियोंतल्यान पळयलो की कशा प्रकारचो यू टर्न कर्नाटक गव्हर्नमेंटान मारला आनी गोंयच्या सायडीच्यान उदक बंद केलां आनी उदकाक गोंयकारांक फाटीचेर करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान आनी केंद्र सरकारान केल्लो आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी सगळे जमले, ताका लागून हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. त्याच बरोबर एक अपील परत एकदा ह्या फोरमांतल्यान हांव करता की जशें हांवें म्हटलां की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज, सगळे एनजीओज आनी सगळ्या गोंयकारांनी आपलें उदक वाचोवपाक लागून भायर सरचें, युनायट जावचें आनी युनायटेडली फायट करचें हें सगळ्यांक अपील करता.
7 तारखेक आमी जेन्ना धडक म्हणलो फ्लॅश मॉब आणि आमी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक भंय जो दिसलो हो भंय सामको महत्वाचो आशिल्लो. मुख्यमंत्री भयान आमकां मेळपाक येवंक ना. दॅट इज अ पावर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आमच्या लोकांक कितें जाय तर पावर हो पावर आसा आमचे कडेन. आमी कितले जाण आशिल्ले अरेस्ट केल्ले ते 17 जाण आशिल्ले पूण आमचे बाकीचे आशिल्ले वी वर हार्डली बिकॉज फ्लॅश मॉब वी वर देयर एट द सीएम बंगलो. सो दॅट इज कॉल्ड फ्लॅश आनी ताका नोबडी इवन सीएम आनी सीएमाची एंटायर सिस्टम जे आसा होम डिपार्टमेंट सगळे फेलियर जाता कारण दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. आनी अशें जेन्ना जाता म्हणजे गोंयच्या लोकांक हांव परत अपील करता. आमी एवरी टायम लोकांक अपील करता की सीएम त्या वेळार भिलो आमचे कडेन आयलो ना. ताणें भायर सुद्दां आनी आमी जे 30-35 जाण आशिल्ले ताका कंट्रोल करपाक 100 पुलीस आयले थंय. सी द पावर ऑफ पीपल हे लोक विसरता. म्हणजे हांगा एक रामायणान एक गजाल घडिल्ली मारुतीक आपली पावर याद करून दिवची पडली तेन्ना वचून ताणें ते वाटिका जो हे आसा तो पर्वत उचललो आनी हाडलो पूण तो पर्यंत ताका याद करून दिवची पडली. गोंयकारांना हांव तुमकां ती याद करता यू हॅव अ पावर यूज दॅट पावर. केन्ना वापरतले ते मोले आसा मादय आसा ही आमकां वाचोवपाक जाय जाल्यार वी शूड कम आमी फुडें सरचे पडटले. तेन्ना परत गोंयकारांक उलो मारता आतां तरी बसून रावूं नाका घरा कडेन. कोवीड आसाच. टेक ऑल प्रिकॉशन्स. कम आउट. पुट युअर मास्क. टेक युअर हँड सॅनिटायझर्स. कम आउट. दिस आतां ना जाल्यार केन्नाच ना. थँक्यू सो मच.